السلام عليكم. في هذا الابيزود غنكمل البارتي ديال ليستيماسيون. اول حاجه كاينه في هذا لابارتي ديال ليستيماسيون كاين دو تيب ديستيماسيون، كاينه استيماسيون بونكتويل و استيماسيون بار انترفال. في هذا الابيزود هادي غنبدا بالاستيماسيون بار انترفال. ليستيماسيون بار انترفال اللي ديجا فهم البارتي ديال ليشونتيوناج غتجي ساهله، ما فيهاش شي اشكال، نفس الطريقه، هي فيها غير شي تغييرات بسيطه. بون كيف ما قلنا ليشونتيوناج كيكون عندنا لي بارامتر ديال البوبولاسيون، وكان حنا كنونكادريو لي بارامتر ديال ليشونتيون. في ليستيماسيون كيكون عندنا لي بارامتر ديال ليستيماسيون ديال ليشونتيون، وكان استيميو لي بارامتر ديال البوبولاسيون. ليستيماسيون بار انترفال كتقدر داك البارامتر سوز انترفال، يعني في واحد المجال كيتكون من اون بورن انفيريور اون بورن سوبيريور. نبداو في لو كا الاول ملي كيكون ليكار تيب دو لا بوبولاسيون كوني quelle que soit la taille de l'échantillon, soit strictement supérieur à 30 ou inférieur ou égal à 30. Quand identifier la variable d'origine. شنو الفرق ما بين grand X et X bar? Grand X c'est la variable d'origine aléatoire de la population. Toujours suit une loi normale de paramètres M et l'écart type de la population. Mais qui compte l'écart type connu, quelle que soit la taille de l'échantillon, soit supérieure à 30 ou inférieure ou égale à 30, X bar, il y a la variable aléatoire de l'échantillon, suit une loi normale de paramètres M et la variance de l'échantillon, il y a l'écart type de la population sur racine de N. L'intervalle de confiance de la moyenne M est égal une borne inférieure égale X bar moins T fois la variance d'échantillon, ou une borne supérieure égale à X bar plus T fois l'écart type sur racine de N, lié à la variance d'échantillon. L'intervalle de confiance de la moyenne M égale depuis de T moins 1 et aussi égale à 1 moins alpha. كنا في la partie d'échantillonnage كنديرو la probabilité ديال واحد l'intervalle d'encadrement. هنا كنديرو انترفال دو كونفيونس، ما كنديروش هاد اكبر من او ما كنديروش بحال هكا لا بروبابيليتي اللي دار هادي في ليستيماسيون مشات لي ليكزارسيس. كنديرو انترفال دو كونفيونس افيك اون بون انفيريور اي اون بون سوبيريور. دابا ندوزو لو كا ملي كيكون ليكار تيب دو لا بوبولاسيون انكوني. كاينين دو كا si n strictement supérieur à 30 كنخدمو la théorème centrale limite كنidentifiو toujours la variable aléatoire d'origine دائما كنidentifiو x bar suit une loi normale de paramètre m et l'écart type de la population. كندوزو x bar suit une loi normale de paramètre m s sur racine de n. علاش s؟ حيت عندنا l'écart type inconnu. كيفاش كتحسب اس؟ كاينين 3 ميثود دو كالكول. لا بروميير ميثود الا تعطانا في ليكزارسيس ليكار تيب لا فاريونس ديشونتيون ولا ليكار تيب دو ليشونتيون. الا عطاونا بعدا لا فاريونس ديال ليشونتيون اس او كاري كتحسب كنشدوها كنضربوها في لا طاي ديال ليشونتيون سور لا طاي ديال ليشونتيون موان 1. هذا كيتسمى فاكتور دو كوريكسيون، هذا ان سور ان موان 1. إلا تعطاتنا في ليكزارسيس لا سوم دو اكس اي موان اكس بار تو او كاري، عطانا اجي شحال كتساوي كنشدوها نقسمو على لاطي ديال ليشونتيون موان 1 كتعطينا اس او كاري. اما إلا تعطانا في ليكزارسيس لا سوم دو اكس اي تو او كاري، فهاد لو كا كنحسبوها بهاد الميثود هادي، شدو اس او كاري ايت ايكال لا سوم دو اكس اي او كاري موان ان لاطاي ديال ليشونتيون فوا اكس بار او كاري. اكس بار هي اللي او كاري sur racine sur n-1, يعني la taille de l'échantillon moins 1. L'intervalle de confiance de la moyenne m fait le cas mais كتكون عندنا l'écart type inconnu ou n strictement supérieur à 30 est égal une borne inférieure s rb x bar moins t fois s sur racine de n, une borne supérieure est égale x bar plus t fois s sur racine de n. Devant le deuxième cas ملي كتكون l'écart type inconnu إلا كانت لا طاي ديال l'échantillon strict يا ربي inférieur ou égal à 30
كنخدمو هنا بلا لوا ستودنت. كنيدونتيفيو لا فاريابل الياتوار دوريجين اللي هي اكس بار سوي لو نورمال دو بارامتر ام اي لي كاركتيف لا بوبولاسيون. عاد كنيدونتيفيو لا فاريابل لا فاريابل الياتوار ديشونتيون d'échantillonnage, le d'échantillon. Grand T est égal x bar moins m sur s sur racine de n, suit la loi student de degré de liberté, les n moins 1, dire l'identification de la loi student. L'intervalle de confiance est égal x bar moins t fois s sur racine de n, la bande supérieure x bar plus t fois s sur racine de n. L'intervalle de confiance égale 1 moins alpha, ça fait. ماشي بحال لا لوا نورمال كنديرو ديال بي دو تي موان زان، حيت هنا كاينه ميثود كيفاش كتجبد تي، وهنا كاينه ميثود مختلفه كيفاش كنجبدو لا فالور دو تي. في لا لوا ستودنت لا فالور دو تي في لا لوا نورمال كنجبدوها دو بي دو تي موان زان est égal لو سوي دو كونفيونس اللي خدامين فيه. اما في لا لوا ستودنت كنجبدو لا فالور دو تي بالفا وبنو اللي هو دوغري دو لا ليبرتي اللي هو ان موان 1. هادي هي ليستيماسيون باغ انترفال دو لا موين. في ليبيزود الجايه غنخدم ليكزارسيس 1 اللي كاين في التي دي ديال ليستيماسيون. اللي فهم يدير جيم، اللي يبارطاجي مع اخوان تاهم يستافدوا، واللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا في لاشين. مازال من هنا قدام غنديرو ما في جهدنا باش نطوروا هاد لاشين. وما تنساوناش بالدعاء في امان الله.